Stalo Lukuphan Raidani Bishingo Khobzagui ADC Jongbari Khlaikha Bishi 2021 6 April ADC Jongbari Inkha Lekhamung Eba Result Khlaikha 10 April 2021 Bishi Jijar MDC Manai Kuplai Ingi Tripura Motha Party ADC wa Haphango Phaikha Tripura Motha ADC Haphango Phaimani Yagulo Muchang Animesh Debbarma Puila Barza Manka Travel Welfare Agriculture Horticulture Industries Talsa Talini Ulono Desha Barza Manka Deputy CM Eba Hamkrai Fang Atong Okra Yakju Barza Manmani Bishikni Yagulo ADC Amsani Lukurokni Bagai Tamo Hamkrai Zakha Abono Cheri Shukrubui Lukurokno Shawi Manina Bagai KOKPIN channel team Deputy CM Muchang Animesh Debbarma bai Koklam Shalanya Bagai Bini Haphango Thangai Shogui Mani KOKPIN channel ni Adongrok Khorjatai Klayo Deputy CM Tongwei Tongphano 2023 Bishiwo Tripura Hasini Assembly Jongbari Engmani Yagulo Haino Hai Tripura Motha Party ni Bakhaktei 26 Asrambari constituency wo Jongbari Batayei Lukurokni Hamari Manai Gobang Putbai Keplai Engai MLA Engkha Aboni Bagai Muchang Animesh Debbarma Deputy CM Barza Tongmani Yakana Nangkha Paitani Shalo ADC Haphango Deputy CM Tongpuru Tamo Lukurokni Bagai Shamung Tanglangkha Abono Shawi Manina Bagai Lukurokni Buskango Sung I Koktoma Tubukha KOKPIN channel Nai Tongnai Joto Lukurokno Kokpucharo Nai ADC ni Tubuzak Koklam Panda KOKPIN Nai Tongnai Joto Khajani Takokte Buksum Lamso Tini Chung KOKPIN channel Limshinti Paisopaya Kisa Uklokni Kokno Mudu Khlaikha Minayo Lai Thangjak Bisingni Niskan Maharajani Tuidolma Bai Thansani Khorango Tripura Motha ni Bisingte ADC Haphango Tripura Motha ADC Haphango Phaimani Yagulo Aboni Bisingo TT ADC wo Je Samung Humung Tangai Tongairo Borokni Bisingo Tini Jung Oro Paisopaya TT ADC ni Haphangni Deputy CM Borong Gnang Muchang Animesh Debbarma Koksalanya ni Bagi Lai Thangjak Bisikni ni Sekang TT ADC Haphang Eba Deputy CM ni Barza Manjak Bini Kaitham Doctor Haikaba Kaitham Bedego Tamo Samung Tangjaka I Samung Ro Lukurokni Bagai Tamo Samung Hamkrai Inkha I KOKBOROK Salanya ni Bagai Jeng tini Paisa Paikha Sini Muchang Deputy CM Animesh Debbarma ni Chamber Khursatai Klayo Lai Thangjak Salobo Deputy CM Tongphano Salkisa Sekang Tripura Hasini Assembly Haikaba Bidhan Sabha Jongbari Batayei Asrambari 26 Asrambari ni Constituency Tripura Motha ni Batayei Gobang Bud Margin Bai Keplai Engai MLA Mani Yagulo Miani Salobo TT ADC Haphango Deputy CM ni Region Rutha Sini CM Puno Sondolin Thani Tini ni Osalke Paithak Sal Tini ni Salano Bo Paithak Bini ADC Haphango Je Bo Deputy CM Tongmani Asamung Office Hapai Mani Tongnani Tini ni Osal I Salano Jung Lukurokno Saiman Nani Bagai I Bisikni ni Bisingo ADC Haphango Deputy CM ni Barza Mani Tamo Samung Tangkha Bini Tini Doctor Tongo Tribal Welfare Industry Amhai Tribal Welfare Industry Abu Horticulture Amhai ke Kaitham Doctor Bo Tamo Samung Tanglangkha I Samung Rokno Jeng Lukurokni Buskango Tamo Khlaikha Abu Phungani Bagino Abuno Saiman Nani Bagino Jeng tini Koklamo Tini Borong Gnang Deputy CM Animesh Debbarma Koklamo Salanyan Bagai Phaikha Abuni Bagai Khajani Takokte Fuksong Norok Nai Tongdi I Bisingni Sala Tripura Motha ni Phasingtei ADC Haphango Tamo Samung Tangjaka Hambai 20th of April 20 তারিখ এপ্রিল 2021
Puilang EM Agriculture Tribal Welfare Industries ni বার জামান খা এবং পরবর্তী সময় 23 তারিখ আগস্ট EM থেকে ডেপুটি CEM পোস্ট এলিভেশন খা ম 22 মাসও TTADC নি বিভিন্ন সমস্যা বরগ্নি সমস্যা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বটলনেক गोबांमा माने रंगनो तैयारो चर्चांग लाइक এবং নিজেও শিখাইছে ADC नो গানাও ফাই খুব ক্লোজলি নাইনানি একটা সুযোগ মাঙ্কা and I thank Maharaja to give me this wonderful opportunity to work here in TTADC এবং আমো lifetime opportunity chini borogni hamkrai ni bagai kaisa প্রশাসন kaisa government autonomous government oro khlaimani oro samung tangai tiprasani bial note bo hamkainu hoyse tribal welfare doptoro phainukha borogrungni gobangma financial assistance দরকার medical finance তারপরে business client বাকি not big business small business এবা flight ticket নি দাম করে ভাড়া করে ফাতারো কলেজও থাংনানি তো কিফিলনানি রাং করে কেবো ফাতার হাও সামুং তাংনা থাংমানি সাক চায়াঙ্গি তাইসা কিফিল ফাইনানি ভাড়া করে কেবো নিবসা কমাই থাঙ্গা হরিয়ানাও থাঙ্গি কিফিল তুবনানি गोबांमा different problems no solve খাইনেন একটা সুযোগ মান খাই অর আগি আং ফাই খানামানি 500 টাকা নি উপর মেডিকেল ফাইন্যান্স সেই জায়গায় 5000 10000 15000 সর্বোচ্চ 50000 বো मेडिकल फाइनेंस नि व्यवस्था खाइ रखा है और फाइल प्रोसेसिंग बागी गोबांमा गुरोगै दंनानि मतो सामुं कुमुं चले दंमोन आबोन आं सिम्प्लिफाई खालायमांगा आगि जेखाने 9 जन 10 जन अफिसार क्लार्क QD क्लार्क दरकार आं आबरगनो बार्डेन लेस खालाय 2 जन LDC क्लार्क खरकसानो फाइल प्रोसेसिंग खाइनाते कैसानो अकाउंटिंग नि चार्ज रुइनो किन्तु ताबुक जे स्पीडो चलितो म आगिनी 10 गुण स्पीडो किन्तु चलितो ताबुकते बो ख्लाइनानि सुजुग दंको आई एम नॉट टेलिंग दैट आं जा ख्लाइमान अमनो पाइथाक मनि भारते ख्लाइमे आंगा कक्साय तेबो ख्लाइनानि स्कोप दंको और क्लार्क रूमनी टाइप खाइनानि बा विभिन्न फाइल मेंटेनेंस प्रोसेसिंग नि अनेक गैप दं है टू माय एबिलिटी आं ट्राई खालायखा मरंनोबो बरकबो गाहाम खालाय जेनो आबो खालायमाननानि बागै निजे साकथारि किन्तु असामुरगनो आंबो एकबार बाक्सा सामुं थांखै बीएड डीएलएड खालायनानि बागै आगि फाइनेंस करे है मनो पुइला ट्राइबल वेलफेयर दफ्तर थेके TTADC हाफांगनि बिसिंगते बीएड खालायनाय डीएलएड खालायनाय रगनो फंडिंग रिजार्व खाय एक समय स्टेट गवर्नमेंट PTG डिपार्टमेंट थेके नार्सिंग फरायनाय नि बागै बर कग्रुबै वर्बल एश्योरेंस बाय हास्तेनि फादारो रहर खाय যখন फी कॉलेज सगैलिया स्टूडेंट ट्रिमेंडास प्रेसार माचाई दं बरक TTADC थानि फाइ जों बरनोबो प्राय बरंनि 7-8 जन 9 जन स्टूडेंट नो जों अरन थेके ट्राइबल वेलफेयर दफ्तरनि हस्तक्षेप बाय बरंनि फाइनेंसिंग व्यवस्था खालायखा
Not only that, tabuk je samaj potirok bhata manmani je concept. Omobo TTADC tribal welfare doptor ni bising dinong khai. So os hamungrok ano ani poroborti shomoyo in my life I can remember and cherish with all these memories. Jeng joto pal milino Khlaikha haipano ani doptor ni bising ding gabo bo kaisani tongthongmani kok kaisa. Agriculture department to mushroom ni training agi busugin khangsi haise, but agriculture doptor ani yafa claiman pore I have tried my level best. 5-7 লাখ টাকা যা ফান্ড তংমা ভাই ম্যাসিভ একটা ট্রেনিং নি ব্যবস্থা Khlaikha এবং তিনি অনেক বড় বিশেষভাবে সদর খোয়াই আমচাই রোগ যারা ট্রেনিং মান নাই রোগ মার্কেটও বরগ্ন মাশরুম ফালমানিনো जों মুখ খাইছে। সো দিজ আর দি থিংস অচিকন চিকন সামুংনো কিন্তু বখাও তংথগরু হাইছে অমনতেবো লার্জ স্কেলও যদি Khlaima গাংতেবো তংথকম মশো বিলাতি কাইনানি বা থামসো স্টে বহনাই দঙাই অমন কাইরি উই ম্যাসিভ স্কেলত লাংনানি একটা চেষ্টাঙ্গে কিন্তু ফান্ডিং নি প্রবলেম নি বাগি আমনো जों কন্টিনিউ Khlaiman লি হাইছে খানা বা ফাইনাই সাল রগো যদি ফান্ডিং অর ডাইরেক্ট ফান্ডিং ফাইকে অ প্রজেক্ট रो কিন্তু কথাঙ্গি তাবিসা বজাফির নাই পাওয়ার টিলার ফার্ম মেশিনারি रो রাইস মিল পলিথিন শীট रो কিন্তু আগে TTADC নি বিসিংতে বাগজা গিয়াছে এগ্রিকালচার দপ্তর ফার্ম মেশিনারি পাওয়ার টিলার রাইস মিল এই প্রথমবার কিন্তু जों বিভিন্ন বেনিফিশিয়ারি नो রুই जों চেঙ্গি দেখাইছে উই স্টার্টেড আং সায়াজাও মো সাফিশিয়েন্ট কিন্তু প্রজেক্ট যে চেংজাখা অমব কাইসানি বাগি তংথকমানি এগ্রিকালচার দপ্তর নিউ কনসেপ্ট বুইমাং খাগি মুয়া ফালনাই চিচিরি ফালনাই রং বাগি road side sale counters namjaka and this design is very much ani concept chini PWD ni chief engineer এবং এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার প্রদীপ পাল আনি অতেবিলো আসুবি जों কিন্তু রুট সাইড সেল কাউন্টার নি ডিজাইন নো जों Khlaikha এন তিনি আং যখন বড়মুরা রগ তারপরে হাদুক কলক রগ যখন অমুনুগু আং বেলাই তংথক হয়েছে এবং সীমিত ফান্ড নি বিসিঙ্গ গোबांमा মার্কেট স্টল ওপেন মার্কেট শেড এডিসি গনাঙ্গিনো প্রত্যেকটা জোনাল এরিয়াও কম বেশি কিন্তু जों Khlaiman খাইছে অমরক বেলাই তংথকমানি কক মনতুই নাং তংথক বাট আং তেবো তংথকামুং যদি পর্যাপ্ত ফান্ড মানেই বিয়াল করিখে বরগ্ন যদি রি মানখাই তেবো তংথকামুং অর অফিস স্পেস হক আগি নুখা নিট এন্ড ক্লিনলিনেস নি যথেষ্ট অভাব তংমানি কিসিসার আং খরচ খ্লাই রিনোভেট Khlaikha টয়লেটরি সিস্টেম রকমরও সাজাক নাই কক গাইছে এবং স্টেট নি যখন মিনিস্টার হোক ভাই যখন অরুমা আসুক বরক সব ভেরি গুড অফিস বিরোধী নি এমএলএ সুদীপ রায় বর্মন বড় অফিস অফ ফাইকান অফিস হি রিয়েলি লাইক দিস অফিস গোबांमा ব্যাংক নি বড় অফিসার বড় ফাইসাও ইটস রিয়েলি নাইস অফিস সো অমজে চিকন চিকন রিফর্ম ক্লাই মানমানি এবং বুইনি মকল যে ক্লাইমানি মনবো কিন্তু আং মুইতো তং আং বেলাই তং থকাইছে I always want to reform. I always want to help people. হাজার বরক নিশ্চয় মো 2 বছরও মেডিকেল ফাইন্যান্স জি কেবো 5000 কেবো 10000 কেবো আনো থ্যাঙ্কস জানাই তো আং সায়াও মো যে আং যা Khlaima মনো পৃথিবীনি শ্রেষ্ঠ সামু নাকি আং যা Khlaikha চিকন সা কিসিসা সামু Khlaikha কিন্তু Khlaijak নাই তেইবো তং আপ ফিলিংস তেই তিনি এডিসি নি রাজ্য সরকার নি বখাগো ত্রিপুরা লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি নি বখাগো जों थाङि दं आं सियानि थिनांनि रोल तामं नाय बिरोधिनि एमएलए दें नाय नाथाय गुबुननि जुदा रोल देमान नाय व्हाट एवर रोल आनो रिजा खांगाय आबनो जाय खां आनि रेस्पॉन्सिबिलिटी नो डेलिवर खालायनो नां चेष्टा खालायनो
Itu sama di Haphango DLED atau training sekarang apa nih siapa nih orang busuknya semua supply kan না আজ ওরা ইকফায়ও যারা থাংনাইর একটা ব্যাচ সম্পূর্ণ ব্যাচরণ থেকে বরণ বিএড নিবাগী ফান্ডিং খাইকে এবং ডিএলএড নিবাগী পাই जों हिन्दिया जों जे छात्र छात्री रनो रखा आबनो साफिसियेंट गोबांमा बरंनि रिक्वायरमेंट दं बाट चिनी थानी जा एप्लीकेशन क्लाइमानि बिसिंग मोस्ट ऑफ देम जों बरनो जे सीट दंमानि बिसिंगति एंटरटेन खाइका এবং बरनो एकोमोडेट खाइनो चेष्टा आगामी दिनबो अमहाई स्कीम रक और चालू दंनै विशेषभावे যারা फातार हास्तेও परि दंनै और अमबो प्लेनिंग का किंतु फंडिंग नि बागै जों तागबो खालायमायाखौ प्रोफेशनल कोर्स जारा दंनाय बरनबो आलादा भाबे स्कॉलरशिप नि फातारो बतैबो रां बक्सिनि रुई सो दैट बरक लैपटॉप पाइमाननानि बरक हाई स्किल मोर इनफॉर्मेटिव बय पत्र पाइमाननानि आबन बागैबो किंतु जोंनि ऑनरेबल सीएम एवं ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑफ बे आचुगै বিচার বিমর্শ লাইকাছেন আগামী দিন যখন ওরা পর্যাপ্ত ফান্ডিং পাইনি আমারও বংনাই সো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মানেই শুধু রাং রেখা স্কিম রেখা বইয়ে সুস্থ একটা পরিকল্পনা আচুগি খ্লাইয়ে আপ পরিকল্পনানো जों প্ল্যানিং তনি তনমানি অমব কাইসা কিন্তু চিনি কাহাম খ্লাইতাইনি বিষয়ও কাইসা সামুং নাইছে সো औरो जे ताबु काउंसिल जेनी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स बा ऑनरेबल सीएम एमपीसी जग जा दंनाय ऑल आर प्रोग्रेसिव पीपल এবং आचुगै जों যথেষ্ট प्लेनिंग खाय आबुकसिनि एकमात्र रांनि अभाव बुबाग्रा तिप्रामथा এবং सेंट्रल गवर्नमेंटनि बिसिङाव ताबुक जे ककलाम चलित विदाउट हैम्पारिंग एनी अदर कम्युनिटी तिप्रासा एज वेल एज পিছিয়ে পড়া ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস নি এডিসি বিসিং নি বড় রগ্ন যদি যে চুক্তি जों ताब ख्लाइना थां दं डायरेक्ट फान्डिं दं बा सेंट्रल स्पन्सर्ड स्कीम दं जेनि यागो फाइनानि जे कगलाम चलि दं अमरक जदि फाइगे हांगे आई एम श्योर चिनी অটোনোমাস डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सारा भारतवर्ष एक नम्बर অটোনোমাস डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि बसानाय हामबाय Taniam saya tonai Lukurokni bagi adu kalau abah hai kalau mas baru murah atau lama kalau tinggal ada mungkin pangeran bagi set tagir jaga promosi bagi income bagi aja bawa thayo kai besar or department ini jaga department dhani joto তথ্য দङ এক্স্যাক্টলি आ তথ্য তুই আং আসুগে হয়তো বা পরবর্তী সময় যদি নং আনো প্রশ্ন খাইগে এক্স্যাক্ট ফিগার আং রিমান নাই তবে আং আসুগ ধরতে ইস্যু যে প্রত্যেক জোনাল এরিয়াও কোনো না কোনো জায়গা কোনো না কোনো বাজার রোড সাইড সেল কাউন্টার কা ওপেন মার্কেট শেড কা মার্কেট স্টল কা প্রচুর কাম কা এবং পুকুর খুরিমা সামুরক जों নাহারকা agriculture has tried its level best officers যারা চিনি চেয়ারম্যান সংগ্রামের চিনি ধানি 6টা এগ্রিকালচার সাব ডিভিশন দङ all of us we tried our best যদি স্কিম দেব চিন্তান ক্লাইখাই বরং না আবো সাগামুং আছে যারা বেনিফিশিয়ারি বরং আবো সানে বিভিন্ন জায়গা মথাঙ্গি বিতরণ উৎসব অর্থাৎ রিমানি মানে এখানে রিমানি জায়গা মা থাঙ্গাইছে আং তো নুগুইন তো সমস্ত ফাইল আনি অরণ বিসিং তিন থাঙ্গো সমস্ত ডিসকাশন অ টেবিল আছুগুইন প্রিন্সিপাল অফিসার এগ্রিকালচার অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর এগ্রিকালচার অ টেবিল না আছুগুই ম্যাক্সিমাম টাইম जों প্ল্যানিং খাইবাই সো প্ল্যানিং গোজ ফ্রম দিস স্টেপ সো আই নো जों तामो Khlaikha তবে এক্সাক্ট যে ফিগার আবো পিউ ইন্ডাস্ট্রিজ नि कम्प्यूटर एबा डाटा बैंक को दंनाय
एनी टाइम नरक एक्सेस खाइमान किंतु ताबुक ना ई मुहूर्ते जेहेतु आप फिगार आंथानी करी आं हाइके साइमान बट आई कैन टेल प्रत्येक जोनल एरिया वो हम थांगी सबै के तो एडीसी आम चाहिए तलामा जोनल फैसिनो जे कोल्ड स्टोरेज लाइक माने अब को बहुत खायो कोल्ड दुईटा कोल्ड स्टोरेज जों खाइका कैसा जम्पुई जलाओ ते कैसा अम्पिनी सेचो आउट खाइ सो म कोल्ड स्टोरेज इतिमध्ये काम 100% सामु already completed handover nahanai PO agriculture thereafter abo farmers rogni bisingte society khlai borok use khlai manne omobo TTADC ni agriculture department ni kaisa kotor samu haise je chini bolungo cold storage jeng khaise onek sokjangnai mani khani tongomono toni manai the work is completed company election ni age already handover khlainyan bagai बार-बार चाइ तोका ननो सांग हामै मारो जन नमनो रिमाइंड लाइके दिनियान ऑफिस नि सेस दिन आइबानो पीओ एग्रीकल्चर नो रिंगे आ कोकबो साइक्लाङ तो यांगो एग्रीकल्चर नि खसमा जे खतमान तेइ बावैसा जे इंडस्ट्री नि खसिङ इंडस्ट्री बेलेग नि खसिङो रेमन कंपनी बाजे टाइप मुंगै जे सिक्ला सामुंग्री सिक्ला रत्न जे सामुं सोरनानि सामुं खांनानि जे सेब्रमानि आबो खरम बुसुनो प्लांजाका के ताबो जे सोरमै दं खरम बुसुक दं आबो इंडस्ट्री दप्तर একটা লিড রাখে we have given a lead industries by TTADC no যুক্ত খাইনে जों চেষ্টা তাবো খাই মিয়াবো কাইছা skill development is a subject of industries मियाबो जों काइसा presentation o नाइलिके NSDC एवं MSU नि joint venture बाय काइसा skill development university नि बेदेक खमलंगो खलोगि देमान रेमन कंपनी बाय जों एकटा टाइप ओ थांगि अरन थेके symbolic एबा experimental workforce oroni Bangalore rohornani जों ख्लाइनि के partially omo success kintu partially it is a failure tamonge chini borok je salary 13,500 or 13,000 by discipline cultured kaisa sector o samungtanga a patience onek borok ni kariye so oroni jara thangnai একশনি কাছাকাছি যে বরক থাংমানি প্রায়নো বরক কিন্তু গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি নি বাখলাই খাটতে খাটতে তাবুক হয়তোবা 20 জন নি মতো আরো তিকি দেখাইছে সো অমো এক্সপেরিমেন্ট মুখা সাকসেস রেট কিন্তু 20-25% সো অমো সাকসেস রেট যদি 60-70% থাকে next batch of people kabangma textile garments factory was in rohornani scope tongmani হাজার borok thangi man guno শত borok e Raymonds so jokhon jeng thangpru chini honorable CM tongo honorable MDC Umashankar Debbarma tongo singno Raymonds saga please provide us more than 3,000 workforce joto workforce man borong asik কিন্তু जोंनुखा चिनि बरक निबो कैसा सामुं मुसुंगमानि दं आ मुसुंगमानि ओ हयतोबा म गार्मेंट्स फैक्ट्री ओ जेबाबा सामुं दांगो आरो हयतोबा चिनि एटीट्यूड पेशेंस धैर्य अब फिटिंग यानाय आइ बरं न आ गार्मेंट्स फैक्ट्री नि नंखर फाइ बर रेस्टोरेंट होटेल रो तंगनानि हामजाखाय सो तबे চেষ্টা খাইকা হ্যাভ ট্রাই এবং রেইমন্ডস বাই তাও যোগাযোগ তম শুধু রেইমন্ডস এ কবাংমা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি এবং কোম্পানি বড় টিটিএডিসি হাফাংবাই যোগাযোগ তম এন্ড অ্যানাদার থিং আংনুখা যে ইন্ডাস্ট্রি দপ্তর নি থেকে মহারাজা এবং টিটিএডিসি হাফাং जों যত মিলিবি
गरी रंगनि बागै जे ताकलाय 32,000 blanket distribution खायजाका ओमा एकटा massive project जोंनो हाबाय and the fund and the resources totally चिनि ADC नि revenue budget थेके न ओ रां रंगनो जों खरस खालायबाय so ओमा हाय सामुंरब जों मुइतु नारागै मानो बुं थिनांगो I am sure चिनि परे जारा फाइनि रबरक मनो बसकांगो लाङि थांनाय मसामुरनो এবং তেইবো চিনি ক্লাইনেন মুসুমানি ককরক যদি ডিসকাশন ফাইকে বড় নিশ্চয় শেয়ার খাইনি তামো চিনি লেকোনা তো বড় जों ইমপ্রুভ ক্লাইমান অন্য जों ঠিকঠাক ক্লাইমান আমবাই কি প্রাসা হামকাই বেদাই দজে রংসরনাय রমা দিলে হবে সরমানি রংসরনি যে সুবাস খালমা কারাই बे आलादा ताम संख्या दा आलादा सामुं क्लाइनिनि स्कुप बो तंना नङै फान्ड तो तंना नांनाय जेमन गेस्ट हाउस रिपेयरिंग जों चेष्टा खालायगा जेखाने गेस्ट हाउस दङ जिनि ट्राइबल रेस्ट हाउस न त्रिपुरा सारं बगिरे रेस्ट हाउस अमरनो रिपेयरिंग क्लाइनिन चेष्टा खालायो किन्तु कोनो जायगा रिपेयरिंग काहामखा कोनो जायगा आं जे मुसुं दैया बंगलिया है so administrative step बतेबो क्राक मांगनाय है अमर्थ मया जेके बहिन मानो तार माने corruption का not corruption implementation जे not bolt एकी not bolt no काइसा खरकसा खाय काम खाय फिट खायो ते खरकसा लको खाय फिट खायो it does not mean not bolt करी है so I am talking about the implementation so implementation देबो जाय के जों मा खालायनाय नम्बाय तो ई जे किसुको बसनि अदाग्रा रखनो जे सुबाबानि बा अनारियाम रमानि टोटल दावसा जराते फरक बिसकनो अब है अनारियाम रजा अलरेडी नरक प्रेस नि बररक सिउ हायছে जे प्राय 33 टा हदा अक्रा रंनो रिजार्ट नै जों दफाय आबो थाङि दं ताबो कमप्लीटिंग ए खयছে ताबो गोबां मा हदा अक्रा रक बा कास्टमारि ल बुं ठीक भाबे निया खयছে सो ओ इनफरमेशन रक चिनि एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन थाङि न तिखलाई मान है बोसग्रां रिजाका साबनो रिजाक हदा अक्रा साबो इंस्टेंटली आनो जदि संख्या हदा अक्रा साबो I cannot tell the name all the hoda across the bungangu manglak so omo administrative department theke na tobe principally angomo sanan musungo je hoda okra rogni je pension system man omo tribal welfare doptor ni bising tin ongkha ebong chengjak ka prothom and oro ang tribal welfare ni bar jamanjak angno khlaika akok ge one and all sini executive committee approval by महाराजा नि मुसुमा बैन अमंखा किन्तु आगिनि जे लाई थांनाय गभर्नमेन्ट रक बर अम खलायलेंगे जों खलायगाय अ कक रगनो तीन जों तंथकनाय तो आबुनि बकस जे एदिसिनि फासिलिटी जे हारनानै तो खदार ना आहानि व्यापारबो तो अलरेडी हा आइडेंटिफाइंग का लेवलिंग का एवं लॉटरी बंगि थांगाय साबो बजागा माने एवरीथिंग हैज बीन फाइनलाइज्ड तारपरे बड़ो चिनी कास्टमारी कोड दोंनाय एवरी लोकेशन आइडेंटिफाइंग है तो अनेक प्रोग्रेस संखा हिनांगो जारारो तंगनाय बरक आबनो सुदु इम्प्लीमेंटेशन फाइनेंस बिसे दं पैसा को बुकनि तामो तंगनाय ई फार्स्ट नि एदिसि आमसाय है तो ई फार्स्ट नि बात जो है दुब्रोखनि मानथाय साननानता किरिदि तापताला चिदि चिनि मानथाय मान्या sak जों थानसामा दंनाय आर मानथाय एक दिन बाय मान्या है तरक न मानथाय मानो है कारण केबो जोंनो चिनि मानथाय रिनान बागै टुक्रिओ चिनि मानथाय दावै नासिं दंनाय केबो करि चिनि मानथायनो तुई वान सुगनाय बरकसे खूब कम इंडिया है चिनि स्लोगान चिनि लेक्चर चिनि मूवमेंट चिनि चबानि बिसिंति से चिनि बागै अ बरक रगनो वान सुग्रिना नांनाय बरनो वान सुग्रिमा बिसिंति से
जोंथिनि दाबिनो आदाय खालामनानै मानथाइनो सानना किरिनान कक्करी लाचिनाबो कक्करी এবং थानसा मा तंनाय दिनि मानियाफानो खाना मानियाफानो कुनो ना कुनो दिन थाङै जों जे नाहारमानि जों जे मुसुकमानि अबশ্যই साक्सेस हामबाय
2021 बिसिनि मार्च दालो लुकुफान रायदानि बिसिङाव खबजागै एडिसिनि चंबरी साखलायखा बिसि 2021 6 एप्रिल एडिसि चंबरी इंखा लेखमुं एबा रेजाल्ट साखलायखा 10 एप्रिल 2021 बिसि जिचार एमडीसी मानै गप्लाय इंगै त्रिपुरा मोथा पार्टी एडिसिवा हाफंगो फाइका त्रिपुरा मोथा एडिसि हाफंगो फाइमानि यागुलो मुचां अनिमेश देबबर्मा पुइला बारजा मानखा ट्राइबल वेलफेयर एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्रीज तालसा तालनि उलोनो देशा बारजा मानखा डेपुटी सीएम एबा सामुंजारि फंग आदं अक्रा याकचु बारजा मानमानि बिसिकनि यागुलो एडिसि आमसनि लुकुरokनि बागै तामो तामो सामुंख्लाय जाखा आबनो चेरै शुक्रबुइ लुकुरokनो सावि मानिना बागै कोकपिन चैनलनि टीम डेपुटी सीएम मुचां अनिमेश देबबर्मा बाय कोकलाम सालायना बागै बिनि हाबानगो थांगै सगैमानि कोकपिन चैनलनि आदं खरजाताय क्लायो डेपुटी सीएम तंगै तंफानो 2023 बिसिओ त्रिपुरा हासिनि एसेम्बली चंबरी इंमानि यागुलो हाइनो हाय त्रिपुरा मोथा पार्टीनि बखाक्तै 26 आश्रमबारी कन्स्टिट्युएन्सीओ चंबरी बातायै लुकुरokनि हामारि मानै गोबां भोट बाय गप्लाय इंगै एमएलए इंखा आबनि बागै मुचां अनिमेश देबबर्मा डेपुटी सीएम बारजा तंमानि याखाना नांखा
Paitani Shalo ADC Haphango, Deputy CM Tongpuru Tamo Lukurokni Bagai, Shamong Tanglangka, Abono Shawi Manina Bagai, Lukurokni Buskango Sung, KOKTOMA Tubuka. KOKPIN channel Nai Tonglai Joto Lukurokno, KOKPROCHARO, Nai ADC ni Tubuzak, KOKLAMPANDA. KOKPIN Nai Tonglai Joto Khazani Takokte Buksum Lamsoro. Tini Jung KOKPIN channel Limshinti Paishopaika. Kisa Uklokni Kokno Mutu Khlaikha Minayo. Lai Thangjak Bisigi Niskan. Maharajani Tuidulma by Thansani Korango. TRIPURA Bisigi ADC Haphango. TRIPURA ADC Haphango Paimani Yagulo. Abuni Bisingo TT ADC je Samung Humung Tangai Tonero. Borokni bisingo tini jeng oro Khlaikha TT ADC ni Haphangni Deputy CM Borong Gnang Mucham Animesh Debbarma Koksalanya ni bagi lai thangjak bisikni ni sekang TT ADC Haphang eba Deputy CM ni Baza Manjak bini Kaitham Doctor Haikaba Kaitham Bedego Tamo Samung Tangjaka Samung Rok Lukurokni Bagai Tamo Samung Hamkrai KOKBOROK Salanya ni Bagai Zentini Khlaikha Sini Muchang Deputy CM Animesh Debbarma ni Chamber Kursatai Klayo Lai Thangjak Salobo Deputy CM Tongphono Salkisa Sekang TRIPURA Hasteni Assembly Haikaba Bidhan Sabha Chongbari Batayoi Asrambari 26 Asrambari ni constituency wa TRIPURA Mothaningi Batayoi Kebang Bud Margin by Keplaying Gay MLA Mani Yagulo Miani Salabo TT ADC Haphango Deputy CM ni Regent Rutha Chini CM Puno Sondoli Thani Tini ni osal ke paithak sal tini ni salano bo paithak bini ADC Haphango je bo Deputy CM Tongmani Asamung office hapai mani tongnani tini ni osal salano jung Lukurokno saiman nani bagai bisigni ni bisingo ADC Haphango Deputy CM ni baja mani tamo samung tangkha bini tini doctor tongo tribal welfare industry tribal welfare industry horticulture ke kaitham doctor tamo samung tanglangkha samung rokno jeng Lukurokni buskango tamo Khlaikha phungnani bagino abuno saiman nani bagino tini koglamo tini borong gran Deputy CM Animesh Debbarma koglamo salanyan bagai Khlaikha abuni bagai khajani takokte fuksong Norok nai tongdi bisimini sala TRIPURA Mothani phasing tei ADC Haphango tamo samung tangjaka Hambai 20th of April 20 तारिख April 2021 Huilang EM Agriculture Tribal Welfare Industries ni Barjamanka এবং পরবর্তী সময় 23 তারিখ আগস্ট EM থেকে Deputy CEM post elevation ka mo 22 মাসও TT ADC ni বিভিন্ন সমস্যা বরগ্নির সমস্যা administrative bottleneck kabangma mani rogno toyoro chorchang naika নিজেবো শিখাইছে ADC no গানাও ভাই খুব ক্লোজলি নাইনা একটা সুযোগ মাঙ্কা and I thank Maharaja to give me this wonderful opportunity to work here in TT ADC এবং আমো lifetime opportunity যিনি বরগ্নি হামক্রাইনি বাগৈ কাইসা প্রশাসন কাইসা গভর্নমেন্ট
autonomous government oro khlaimani oro samung tangi tiprasani bial notebo Hamkrai koise tribal welfare doptoro phainukha borok rungni kwbangma financial assistance dorkar medical finance tarpore business khlainaini bagi not big business small business eba flight ni dam kari bhara kari fataro college thangnani to kifilnani rang kari kebo fatar hau samung tangna thangmani sayangi tawisa kifil phainani bhara kari kebo busa kamai thangka Haryana thangi kifil tubnani kwbangma different problems no solve khainani ekta sujog mankhai oro agi ang phai khanamani 500 টাকার উপর মেডিকেল ফাইন্যান্স সিজে গে 5000 10000 15000 সর্বোচ্চ 50000 গো মেডিকেল ফাইন্যান্স নি ব্যবস্থা খাই রাখাই oro ফাইল প্রসেসিং ও বাগি গোবাংমা গুরোগি দংনানি মতো সামুং কুমুং চলি দংমানি আপনাং সিম্পলিফাই খাইমাঙ্কা আগে যেখানে 9 জন 10 জন অফিসার ক্লার্ক কিউডি ক্লার্ক দরকার আং আবরগ্ন বার্ডেনলেস খাই 2 জন এলডিসি ক্লার্ক খরচানো ফাইল প্রসেসিং খাইনাতে কাইসানো অ্যাকাউন্টিং নি চার্জ রুইনো কিন্তু পাবুক যে স্পিডও চলিত ম আগিনি 10 গুণ স্পিডও কিন্তু চলিত তাবুতেবো খ্লাইনানি সুযোগ দংক আই এম নট টেলিং যা খ্লাইমান নমনো থাকমনি ভারতে খ্লাইমে আঙ্গা koksaye খ্লাইনানি স্কুপ দংক হইছে অরো ক্লার্ক রুংনি মেইনটেনেন্স প্রসেসিং নি অনেক গ্যাপ দং হইছে টু মাই এবিলিটি Hamkrai Khlaikha amorongnobo borokbo Hamkrai jan abo khlaimanani bagi nije sakthari kintu osamurogno angbo yakbar baksa samung tangkai B.Ed D.LED khlainan bagi agi finance kare haiche monopuila tribal welfare doptor theke ADC Haphango bisingtei B.Ed khlainai D.LED khlainai rogno ফান্ডিং রিজা খাইছে এক সময় স্টেট গভর্নমেন্ট পিটিজি ডিপার্টমেন্ট কে নার্সিং পড়াই নিবাগি বড় কক রুই অ্যাসুরেন্স বাই হাসতেনি ফাদারও রহর খাইছে যখন কলেজ সগইলিয়ে স্টুডেন্ট ট্রিমেন্ডাস প্রেসার মাচাই দং বড় ADC থানি ভাই जों বর্ণব প্রায় বরংনি 7-8 জন 9 জন স্টুডেন্ট নো जों অরণ থেকে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার দপ্তর নি হস্তক্ষেপ বাই বরংনি ফাইন্যান্সিং ব্যবস্থা খাইকে নট অনলি দ্যাট যে সমাজ প্রতিরোধ ভাতা মানমানি যে কনসেপ্ট অমবো TTADC ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার দপ্তর বিচিং দিনং খাইছে সো সামুংরক আনো আনি পরবর্তী সময় ইন মাই লাইফ আই ক্যান রিমেম্বার এন্ড চেরিশ উইথ অল দিস মেমোরিজ जों যত পাল মিলিনো খ্লাইকা হাইপানো আনি দপ্তরনি বিচিং দিন গাবো কাইসানি তংথংমানি কক গাইছে এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট মাশরুমনি training agi busugin khangsi haise but agriculture doptor ani yafa klaiman pore I have tried my level best 5-7 lakh taka ja fund bai
ম্যাসিভ একটা এবং তিনি অনেক বড় বিশেষভাবে সদর ওয়াই আমচাই যারা মান নাই মার্কেটও বরং মাশরুম ফালমানি মুখ খাইছে সো দিজ আর দি থিংস অচিকন চিকন সামুংনো কিন্তু খাও তংথক রুহাইছে অমনতেব লার্জ স্কেলও যদি ক্লাইমা গাংতেব তংথক কাম মশ বিলাতি কাইনানি বা থামসো স্টে বহনাই দং অমন কাইরি উই ম্যাসিভ স্কেলত লাংনানি একটা চেষ্টাঙ্গে কিন্তু ফান্ডিং নি প্রবলেম নি বাগ আমনো কন্টিনিউ ক্লাইমান লিয়াইছে খানা বা ফাইনাই সাল রোগ যদি ফান্ডিং और डायरेक्ट फंडिंग फाइके और प्रोजेक्ट किंतु कथांगी तविशा बसा फिर नहीं पावर टिलर फार्म मशीनरी रो राइस मिल पॉलिथीन शीट रो किंतु आगे टीटी एडीसी नि बिसिंगते बागजा गया एग्रीकल्चर दफ्तर फार्म मशीनरी पावर टिलर राइस मिल এই প্রথমবার কিন্তু जों বিভিন্ন বেনিফিশিয়ারি রুই जों চেঙ্গি দেখাইছে বি স্টার্ট आं साया जाओ साफिशियेंट किंतु प्रोजेक्ट जे चेंजाखा अमो कैसानी तंगथक मानिए एग्रीकल्चर दफ्तर न्यू कॉन्सेप्ट तुबी मान खाई मुया फालनाय चिचिरी फालनाय रंबागै रोड साइड सेल काउंटर्स नामजाखा एंड दिस डिजाइन इज वेरी मच अनि कॉन्सेप्ट जिनी पीडब्ल्यूडी नि चीफ इंजिनियर एवं एग्जीक्यूटिव इंजिनियर प्रदीप पाल आनी होतेबिलो आसुबी जों किन्तु रूट साइड सेल काउंटर नि डिजाइन जों ख्लाइखाइছে एन तिनि आं जखन बरमुरा रगो तारपरे हादुक कलक रगो जखन अमुनुगु आं बेलाई तंथक हाइছে এবং सीमित फान्ड नि बिसिंगो गोबांमा मार्केट स्टल ओपन मार्केट शेड एडीसी गैनो प्रत्येकटा जोनाल एरियाव कम बेसि किन्तु जों ख्लाइमांखाय बेलाई तंथक मानि को मनतुइन आं तंथक बाट आं तेबो तंथक कामुं जदि पर्याप्त फान्ड मानै दियाल करिखे बरनो जदि रि मानखै तेबो तंथक कामुं और ऑफिस स्पेस होग आगि नुखा नि যথেষ্ট অভাব দंमोन किसिसा रां खरस ख्लाइ इनोवेट ख्लाइखा टॉयलेटरी सिस्टम रकमरबो साजागनाय कक हाइছে এবং स्टेट नि যখন मिनिस्टार भाई যখন অরুমা আসু বরক সব ভেরি গুড অফিস বিরোধিনী এমএলএ সুদীপ রায় বর্মন বড় অফিস অফ ফাইগান অফিস হি রিয়েলি লাইক দিস অফিস गोबांमा बैंक नि बरक रक अफिसार बरक फाइसाव इट्स रियली नाइस ऑफिस सो अमोजे चिकन चिकन रिफॉर्म क्लाई मानमानी एवं बुइनी मकलो जे क्लाइमानी मनबो किन्तु आं मुइतो तंगने आं बेलाई तंगथक हाइছে I always want to reform I always want to help people हजार हजार बरक निश्चय म 2 बछरो मेडिकल फाइनेंस जी केबो 5000 केबो 10000 केबो आनो थैंक्स जानुय तो आं सायाव म जे आं जा ख्लाइमा मनो पृथ्वीनि श्रेष्ठ सामु नाथि आं जा ख्लाइगे चिकन से किसिसा सामु ख्लाइगे किन्तु ख्लाइजागनाय तेबो दङ आ फिलिंग्स ति तिनि एडीसी नि राज्य सरकार नि बखागो त्रिपुरा लेजिस्लेटिव एसेम्बली नि बखागो जों थाङि दं आं सियानि थिनांनि रोल तामुंनाय बिरोधिनी एमएलए देंनाय नाथै कुबुनि जुदा रोल देमाननाय व्हाटएवर रोल आनो रिजा खांगाय आबनो जाय जाय खान अनि रेस्पॉन्सिबिलिटी नो डेलिवर क्लाइनिन एंड जस्ट क्लाइनिन सामान्य थाकिनो डीएलए तो ट्रेनिंग और बुसुनो सुबह खाइजा ना आज ओरा इकफायो जारा थांनाय दो একটা ব্যাচ সম্পূর্ণ ব্যাচরণ থেকে বরণ বিএড নিবাগী ফান্ডিং ख्लाइखे এবং ডিএলএড নিবাগী जों हिन्दिया जों जे छात्र छात्री रनो रखा आबनो साफिशियेंट आंमा बरंनि
requirement dङ but chini thani ja application claimani bising most of them जों बरनो जे seat dङमani bisingti entertain Khlaikha এবং বরনো accommodate claimant চেষ্টা আগামী দিনবো অমহাই স্কিম রক অর চালু দংনাই বিশেষভাবে যারা ফাতার হাস্তেও পরি দংনাই और अमबो प्लेनिंग का किंतु फंडिंग नि बागै जों तागबो खालामनायखौ प्रोफेशनल कोर्स जारा दंनाय बरनबो आलादा भाबे स्कलारशिप नि फातारो बतैबो रां बक्सिनि रुई सो दैट बरक लैपटॉप पाइमाननानि बरक हाई स्किल मोर इनफॉर्मेटिव बय पत्र पाइमाननानि आबन बागैबो किंतु जिनि ऑनरेबल सीएम एवं ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव मेम्बार्स of by আচুগৈ বিচার বিমর্শ লাইকাছেন আগামী দিন যখন ওর পর্যাপ্ত ফান্ডিং পাইনি আমার বংনাই সো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মানেই শুধু রাং রেখা স্কিম রেখা বইয়ে সুস্থ একটা পরিকল্পনা আচুগৈ খ্লাইयै আপ পরিকল্পনা जों প্ল্যানিং তনি তনমানি অমব কাইছে কিন্তু যিনি কাহাম খ্লাইতাইনি বিসেও কাইছে সামুনাই সো और जे ताबु काउंसिल जिनि एग्जीक्यूटिव मेंबर्स बा ऑनरेबल सीएम एमडीसी जग जा दंनाय ऑल आर प्रोग्रेसिव पीपल এবং আচুগৈ जों যথেষ্ট প্ল্যানিং খাই আবুক চিনি একমাত্র রাংনি অভাব বুবাগ্রা তিপ্রামথা এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টনি বিসিঙ্গ তাবুক যে ককলাম চলি without hampering any other community তিপ্রাসা as well as পিছিয়ে পড়া ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস নি এডিসি বিসিং नि বড় রগ্ন যদি যে চুক্তি जों ताब ख्लाइना थां दङ डाइरेक्ट फंडिंग दङ बा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम दङ जिनि यागो फाइनानि जे कगलाम चलि दङ अमरक যদি फाइगा हांगे आई एम श्योर চিনি অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল সারা ভারতবর্ষ 1 নম্বর অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল নির্বাচনে ভাই তবে তানিয়াম saya tongai lukurokni bagi je adu kalau aba hai kalau mas bor muraro lama kalau kinaro je mungkin pangeran bagi je set tagire je kan program bagi income bagi ajago bobo thayo kai desir কোন ডিপার্টমেন্ট নিবেদন করে ডিপার্টমেন্ট ধানি যত তথ্য দङ এক্স্যাক্টলি আ তথ্য তুই আং আসুগে হয়তোবা পরবর্তী সময় যদি নং আনো প্রশ্ন থেকে এক্স্যাক্ট ফিগার আংরি মানে তবে আং আসুগ ধরতে যে প্রত্যেক জোনাল এরিয়াও কোনো না কোনো